जगा एबे कह कौन पे डाकुथलु? सुन सांग मते ना आज चना खाइबा को भारी मन होची। शंकर बाड़ी रे भलो चना हेची। चल तांको बाड़ी रे पसी चना खाइबा। नाई नाई मु तो सह कुआडे जिबिनी। कत्ता थर पणस खाइबा को नै कि मते फसई देथिलु। आउ जिबिनी। अरे बलराम पछ कथा भूली जा ना। सुन एथर किंतु सेमिति किछि भी हबनी। नाई मु जिबिनी। बलराम सतरे तुम सांगरे जीवनी तो? हाउ ठीक अछि तू मन दुख करनी। चल जिबा। आहा बलराम देखिलु केते गुड़ाई चना देखा जाउची। हाँ तू आउ देखुछु कोन? जल्दी जल्दी चना तोली पका। केही देखिबा करू आमे एठु पळेबा। आहा कि स्वादिष्ट हे चना। अरे बलराम सांग सेठी कोन करूछु? के आसुची ना कोन देखुची। अरे बलराम तू काहे के एते व्यस्त होछु कहिलु? केही भी आसीबेनी। तू आसिलु आसे आमे बसी के चना खाइबा। भाई मटरू देखे से लोक आसुची। अरे भाई गटरू ताकू एबे छाड़ीबानी। आज सकाळर सब हिसाब गड़ा गंडा करी आदाय करिबा बुझली ता? हाँ कौन भाई ना दिया दर्शन करी चली जाउछ। अरे आसिला बेले तो खाली हाथरे आसीतिला गला बेले कौन गोटे नहीं जाउछ। देखी 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 सेटा कौन? अरे 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 कौन करछो? सेटा नियोनी दियो कहूची दियो मते दियो कहूची। आमे बाबुनी तू हमर कौन करिबू? चल भाई मटरू जिनिस मिली गला। अरे सेटा नियोनी रे सेटा मो जियो बाहागर रे लागी थांता। मु एबे कौन करिबी? बलराम अच्छा तू कहिलु प्रभु जगन्नाथंक रथरे थिबा चारि घोड़ांको ना कौन? गुरुदेव चारिटी घोड़ा होछंती शंख। अच्छा दामू तू कहिलु देखी। चारिटी घोड़ा हेउचंती शंख बल्लाहक श्वेत हरिदास। अति सुंदर यह संपूर्ण ठीक उत्तर। देखिलु बलराम दामू आउ देवजानी केमिति चटापट उत्तर देउछंती। तू भी सेमनंक बळी उत्तर दबाकू टिके चेष्टा कर। देवजानी हेउची महाराजंकर झियो दामू हेउची मंत्रींकर पुओ। ए दुई जनकर बलराम सहित भल पड़ेनी। जदि मु बलराम को गाली देबी आउ एमानंकर प्रशंसा करिबी ताहले एमाने मो पटकू आसी जिबे आउ तापरे मो काम सहज हेई जिवो। पिले तुमे माने बसिकी टिके पढु थाओ मु एई गली आउ आसिली। दामू केही जदि दुष्टामी करे तू मते कहिबू। आज्ञा गुरुदेव। अच्छा रघुआ भाई तुमे जीव की? ना ना मु एमिति पचारुथिली ना। नीलांचलिया समस्तंकु डोरी लगौची मो उपरे केबे दया करिवो के जानी। हौ जहा प्रभुंकर इच्छा। बोल सर्वे आनंदे कबार हरि बोलो। अरे रघुआ। आज्ञा गुमास्ता। अरे रे उठनी सोई था। किछि दिन हैला मो देहटा जमा भलो लागुनी। ठीक रे उठी बसी भी पारुनी आज्ञा। साते मते पठेई थिले
तांकर हांडी 20 खंड दरकार थिला तू गढ़ी पारिबु कि नाई गुमास्ता आज्ञा आपण तो देखुछंती मोर एमितिका परिस्थिति शांति को कहिबे आउ काहाकू टिके कहि देबे मो द्वारा ए सब आउ हबोनी आज्ञा हो ठीक अछि। अरे तू औषध पत्र खाऊचु ना नहीं कविराजन को देखैचु तो हाँ जेते औषध खाइले भी जमारू भलो होउनी ए देहटा हो तू विश्राम ने मु आसुची हैला आज्ञा भक्त रघु मो पाखकु थरे आ तते देखिबाकू भारी इच्छा होची आ रघु मु निश्चय जीवी प्रभु मु मरिबा पूर्व निश्चय थरे तुम दर्शन करिबी। अरे कौन है सिंह द्वार सामने रे ते भीड़ कौन पाई हेई तो सेनापति बटुकनाथ महोदय आसीगले। बड़ पंडा आज्ञा कौन है एठी ते गहली कौन पाई सेनापति बटुकनाथ देखंतु ना एई साहुकार कहउचंती से कुआडे श्रीमंदिरर एई सिंहद्वार पट एतिकी जागा किनिछंती। कौन हला तमे ए जागा किनिछ पागल हे गले कि साहुकार ए जागा किनिलो काहाठू तुमको बिकिला किए गजपति महाराज निजे बिकिछंती आउ मु पैसा देई किनिछि आज्ञा। मूर्ख महाराजन नारे एते बड़ मिछ कहूछ जानिछ एथि पय तुमको मृत्युदंड भी मिली पारे मृत्यु को कौन डर नहीं डरी भी कौन पाई आज्ञा मु तो जहा कहूची सत कहूची। हौ सत कौन मिछ कौन महाराजन पाखु गले सब जना पड़ी जिवो। आपण ठीक कहउछंती बड़ पंडा चलो यांकु महाराजन दरबार को नहीं चलो। कि आश्चर्य कथा मु तुमको जागा केतेबेले बिकिली महाराज आपण जागा बिकिबे बोली लोक पठैथिले मु जेतेबेले सुनिली ठाकुरंक जागा बिक्री हेबो निजको भाग्यवान मने कली बहुत खुशी हेई खंडे जागा किनी नेली नगद 1000 स्वर्ण मुद्रा भी देइछि देखु नाहंती जागार कागज पत्र भी मते देइछंती देखी। अरे हाँ तो एथिरे महाराजंकर मोहर भी लागिछि एई दरबार तो मो लोक समस्ते उपस्थित अछंती देखि कि कहलो एमानंक मध्यरु के जाइतिला जगा तू माउसी रूप रे आसीचु बोली केही जानि पारु नाहंती किंतु एबे जदी माउसी आसी जानती ताहाले अरे बलराम तू चिंता करनी माउसी एबे से जंगल रे ही बुलुथिबो। ओहो आज कौन हेची जंगलरू बाहर को जिबाको बाट कौन पाई मिलुनी हे प्रभु जगन्नाथ तुम्हें ही साहा भरोसा प्रभु। अरे बलराम तू एठी कौन करचु किछि नै माउसी दुकान रे भीड़ थिला तो तांकु टिके सहाय्य करूची। मालो माउसी आमा पाउना गंडा को देई दे आमे जीबु। नहीं माउसी देबेनी तांको मुद्रा तुम माने को काहे की देबे। सुन बलराम तू पिला लोक तू आम कथारे मुंड पुरानी बुझलु दे माउसी तू आम पाउनाटे देई दे। नाई बलराम ठीक कहूची मो मुद्रा तुम माननको कौन पाई देबी मु जमारू देबिनी। तू बलराम बुद्धिरे पड़नी भलरे आम पाउना देई दे नहले कोनटा करिवो मोर तू मुद्रा न देले मु तो दीप सबु नहीं जीबी बुझलो। हाँ देखिबो हे है मौसी मु तो फूल माल नहीं जीबी देखिबो बे ए भाई मतरू अरे तो हाथ रे साप बोला तो हाथ रे साप कहीं सब
ଭାଇ ମଟୁ ଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇଏ କୁହୁକ ଜାଣିଛି। ଇଏ ଏମିତିରେ ମାନିବନି, ୟାକୁ ପାନେ ଦବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳୁ ତୁ ଆମକୁ ଧରା ନ ଦେଇ ଦୌଡୁଛୁ। ରହ, ଆଜି ତତେ ନିଶ୍ଚିତ ଧରି ବିକ୍ରି କରିବୁ। ଆରେ ତୋ ଆଖିକୁ କଣ ଦେଖା ଯାଉନି କିରେ? ଧକ୍କା ହେଇଯାଉଛୁ। ଆରେ ତୁ କାହିଁକି ମୋ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲୁ? ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଏପଟେ ରହ ଆଉ ମୁଁ ସେପଟେ ରହୁଛି। ଛୁଆ ଛୁଆ ଯାହା ପଟକୁ ଯିବ ସିଏ ଧରିବ, ହେଲା? ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିପଦ ପଡିବ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ହାତ ଟେକିଦେବୁ। ଦେଖିବୁ ସବୁ ବିପଦ ଦୂର ହେଇଯିବ। ରକ୍ଷା କର ମହାପ୍ରଭୁ, ରକ୍ଷା କର। ବଳରାମ ବୀର ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଜମିଦାର ଗଜପତିଙ୍କ ଠାରୁ ମହାଦାନୀ ଉପାଧି ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭ୍ରମ ଘଟିଛି। ଜାଣିଛ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, ଏ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦାନୀ କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଏ ସାନ୍ତେ? ଆପଣ ସାନ୍ତେ। ନା ନା, ମୁଁ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ଦାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଦାନୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯେମିତି କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେନି, ସେମିତି ମୋ ଦ୍ୱାରରୁ କେହି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେନି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି, ସେମିତି ମୋର ଏଇଠି ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗରିବ ଲୋକ ଅନ୍ନ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ, ଆପଣ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି। ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ। ମୋ ନାଁଟା କଣ କହିଲ? ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାନ୍ତେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାମନ୍ତରାୟ। ଆରେ ଏବେ ମୁଁ ଖାଲି ସାନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ସାମନ୍ତରାୟ। ମହାରାଜ ଗଜପତି ସ୍ୱୟଂ ମତେ ଏଇ ଉପାଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମତେ ଏବେଠୁ ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ ହିଁ ଡାକିବ। ଆଜ୍ଞା, ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ ଡାକିବି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି। ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ତେ। ଏ ଚୌକିରେ ବସି ବସି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଭଳି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଂହାସନ କରିବ। ସେଥିରେ ବସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତା କାଲି ସୁନାରୀ ଡାକି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବି ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ। ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତକୁ ମୋର ଜୁହାର। ସାନ୍ତେ, ମୋ ଘର ଛପର ଉଡି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମରାମତି ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି, କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ ୟାକୁ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ। ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଜୁହାରେ ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ବୈଦ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କିଛି ମୁଦ୍ରା କରଜ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣୀ ହେଇ ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ କରଜ ଦିଏନି, ମୁଁ ହଉଛି ମହାଦାନୀ। ମୁଁ କେବଳ ଦାନ ହିଁ ଦିଏ। ଯାହା ମୁଦ୍ରା ଦରକାର ନେଇଯାଅ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦାନ ନେବିନି। ମତେ କରଜ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନରେ ସୁଝି ଦେବି ଆଜ୍ଞା। ନହେଲେ କିଛି କାମ ଅଛି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁ କାମ କରିଦେବି। କାମ ତ କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ପାଦ ସେବା ଟିକେ କରିଦିଅ। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ମହାଦାନୀ ସାନ୍ତେ, ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ହେଇଟି, ଇଏ କଣ କରୁଛ? ସେ ପରା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ବୟସରେ ତମଠାରୁ ବଡ ହେବେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଦ ସେବା ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ପାପ ଲାଗିବ। କିଛି ହବନି। ସାନ୍ତାଣୀ, ତୁମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ, ଦାତା ହେଉଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବଡ଼। କାରଣ ଯିଏ ଦାନ ଦିଏ ତା ହାତ ସର୍ବଦା ଉପରେ ରୁହେ, ଆଉ ଯିଏ ନିଏ
ତା ହାତ ତଳେ ରୁହେ। ମୁଁ ଦାନ ଦେଉଛି ମାନେ ଦାତା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ହେଉଛି ବଡ଼, ଆଉ ଯିଏ ନେଉଛି ସେ ହେଉଛି ସାନ। ହଉ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତମର କର, ମତେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଦରକାର କୁହ।